Aujourd'hui, mais il voulait absolument que j'enregistre. Donc, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes donc dans l'école d'été do Patrimônio Imaterial Afro-Ameríndio. Bom dia a todos. Estamos agora com mais uma mesa, né, da escola, do curso de Patrimônios Imateriais Afro-Indígenas aqui no Rio de Janeiro. E vamos receber com muita alegria nosso colega, né, Malik Ndiaye, que é conservador do Museu Mono, no Senegal, em Dakar, e que vai nos falar das formas, né, de reapropriações das formas de patrimônios imateriais dentro da arte contemporânea hoje. O Malik é uma pessoa muito importante hoje nessas questões das artes, das artes plásticas, né, contemporâneas, e ele já foi curador de várias exposições e de várias em vários espaços distintos, né? A biografia dele está no programa. Então, sem mais, vou deixar a palavra para ele. Donc, j'ai expliqué, voilà, ton rôle, etc. On t'écoute. Est-ce que tu veux mettre la caméra parce que du coup, on ne te voit pas quand tu parles? Ouais, je pense qu'il faudrait que j'arrête cette vidéo pour mettre la caméra. Je dois de commencer par ça. Parce que du coup, Euh, c'est vrai que c'est agréable quand même qu'on te voit parce que si tout le monde voit que ton oui, PowerPoint, bien sûr, voilà. C'était ce que je cherchais. ça y est, on te voit. Super. Bonjour à toutes et à tous et merci à Christine de m'avoir invité pour participer à cette conférence, à cette journée. Je suis très heureux d'être parmi vous. Je ne vous vois pas tous, mais toutes et tous, mais sachez que je suis avec vous parce que les thèmes qui sont développés ici sont des thèmes qui me tiennent à cœur et c'est ce qui nous réunit. Então, ele está explicando que está muito feliz de estar com a gente, que é uma pena que ele não está vendo vocês, né? Mas que os temas que a gente desenvolve aqui são super importantes para ele e que ele está junto com a gente. Aujourd'hui, je partage avec vous l'expérience, deux expériences d'ailleurs, qui s'imbriquent. C'est l'expérience que j'ai au Musée Théodore Monod d'art africain que je dirige depuis 2016, mais également l'expérience d'un artiste qui s'appelle Hervé Youmbi et qu'on a reçu ici en résidence artistique il y a quelques années. Então, ele está dividindo duas experiências, a experiência dele como diretor do museu, né? Ele está dirigindo o museu desde 2016, e, ao mesmo tempo, uma experiência que ele passou com Hervé Youmbi, que é um artista visual dos Camerões, né? Que ele é muito importante nessa questão do patrimônio. Hervé Youmbi, cujo nome está aqui. Donc, Hervé Youmbi, récemment également, j'ai présenté son travail au Louvre Abu Dhabi parce que je trouve que pour parler des traditions africaines et des cultures africaines et des patrimoines africains et de la manière dont ils doivent être réenchantés, renouvelés, revisités, relus, et c'est un artiste qui est un alchimiste. Então, ele já falou desse artista, né, que ficou em residência no Museu Monod no Senegal, e no Louvre Abu Dhabi, porque ele considera Veyumbi como a pessoa que consegue reencantar, transformar, ressignificar essas culturas e patrimônios imateriais, né, africanos, e que ele é um alquimista. J'ai intitulé le titre de ma communication Hervé Youmbi, la fiction historique des arts visuels. Então, a ficção escultórica, né, das artes visuais. Donc, dans un premier temps, je vais essayer de partager avec vous ou d'évaluer les enjeux épistémiques que le musée en général se pose dans ce qu'on appelle communément la décolonisation de l'histoire et des archives. Et cette décolonisation passe par la réinterprétation des patrimoines par les... Ele vai primeiro falar umas questões epistêmicas, né, ligadas ao trabalho que o museu está fazendo para decolonizar decolonizar mesmo o museu, né, sobretudo os documentos dos arquivos, les archives et le patrimoine. e os patrimônios. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais partager avec vous le travail que j'ai mené depuis quelques années avec toute l'équipe du musée
dans le cadre d'un projet qu'on appelle Création Patrimoine. Ele vai primeiro dividir com a gente uma experiência que ele fez com toda a equipe do museu, né, que ele está dirigindo desde 2016, com toda a equipe do museu para um projeto que se chama Criação e Patrimônios. Et dans un deuxième temps, je vais essayer de partager avec vous le travail que fait Hervé Youmi en tant qu'artiste et un travail que j'ai accompagné parfois. Então, e depois ele vai no segundo momento, né, nós falamos do Hervé Yumbi, e que, porque ele é um artista que ele acompanhou várias vezes em vários contextos. Alors, moi, je considère que d'abord, pas seulement le musée Théodore Monod, mais que les musées de manière générale ont un problème dans le sens où ils négocient perpétuellement avec l'histoire de la modernité, dans des espaces dont les récits promeuvent un héritage culturel et épistémique, dont le travail est de défier continuellement la philosophie de l'histoire. Qualquer museu, né, todo e qualquer museu tem que sempre renegociar as formas epistêmicas, né, de como estamos vendo a história da arte, a história da modernidade, e onde cada museu, né, se situa nesse momento histórico hoje, né, de descolonizar os museus. Et dans le contexte africain, de manière globale, euh, on retrouve une certaine ambivalence. Et cette ambivalence pose des questions théoriques. Mais la question théorique que cette ambivalence à laquelle font face les musées, cette question théorique, la question théorique la plus importante pour moi, c'est comment écrire de nouvelles mythologies en déjouant l'épistémologie dominante. Des nouvelles mythologies, méthodologie, mythologie. Mitologia. Então ele está explicando que, na verdade, as atitudes, né, dos museus na África são ambivalentes, né? Não são, nem todo mundo tem a mesma forma de ver, mas que para ele, hoje, é como criar novos mitos, né? Mitos atuantes, né? Hoje em dia, dentro dos museus. Et le musée Théodore Monod d'art africain que je dirige est un musée de l'université dont l'histoire est un cas particulier qui permet d'explorer cette problématique. Então, e a sorte dele é que ele dirige um museu, né, que depende da Universidade do Senegal, e que, nesse caso, ele pode explorar mais a fundo essas questões, já que ele, né, faz parte da pesquisa e tal, então ele pode explorar isso. Parce que c'est un musée dont les collections sont particulièrement ancrées dans l'histoire de la colonisation. Porque as coleções do museu são especificamente mais ancoradas na colonização. Mais en même temps, c'est des collections qui doivent permettre aux sociétés d'accéder à l'immatérialité de leur monde. Mas, ao mesmo tempo, essas coleções devem permitir para a sociedade de ter um acesso à imaterialidade do mundo, no caso do Senegal, né? E do Et mundo em cette, geral. et cette contradiction est très intéressante quand on la soumet au travail des artistes. Então, e essa contradição é super interessante quando isso fica submetido ao trabalho dos artistas, né? Como que a gente trabalha com arquivos da época colonial, com uma coleção da época colonial e o olhar de hoje e como que um artista pode trabalhar esse material. Je traduis un petit peu plus. Merci. Et pour challenger, si vous voulez, pour défier l'héritage et l'histoire du musée, y compris ses archives et son lourd passé, nous avons initié un programme qui s'appelle Création Patrimoine. E justamente para criar esse desafio, né, para responder a esse desafio, criaram esse programa que ele falou de criação e patrimônio. Et on a décidé d'inviter des artistes contemporains africains et de la diaspora pour qu'ils viennent investir nos collections et leurs archives et produire de nouvelles réalités du monde.
E aí convidaram artistas tanto do continente africano como da diáspora para investigar essas coleções e criar novas realidades do mundo, novos mundos, né? Parce que on voulait faire deux choses en même temps. Créer une reconnexion des patrimoines à une histoire du temps présent et redécouvrir des savoir-faire qui sont encodés dans leur matérialité. Então, tinham dois objetivos, né? Redescobrir elementos dessas coleções que falavam com o tempo presente e, um segundo momento, falar das materialidades dessas peças. Pendant plusieurs années, et nous continuons de le faire, nous avons collaboré avec des institutions qui nous ont permis, avec des collègues d'université, d'écoles des beaux-arts, de fondations, d'associations, qui nous ont permis d'inviter ces artistes et de travailler avec eux. Então, foi uma colaboração importante, né? Tanto com a universidade, como com associações, com artistas, instituições que permitiram essas trocas, né, com artistas. Je vais donner seulement l'exemple de deux artistes, mais sachez que nous avions invité beaucoup d'artistes dans beaucoup de supports différents, allant de la photographie à la sculpture, en passant par la peinture, les installations et les arts visuels de manière globale. Então, ele vai dar o exemplo, né, mais de dois artistas, o Airbnb mais profundamente, mas de mais um outro artista, mas tem que saber que eles convidaram gente de vários, né, suporte, tanto a fotografia, como a pintura, como a escultura, e artes de performance, né, para poder se questionar essas coleções do museu. Ici, vous avez devant vous, pour ceux qui ne connaissent pas le musée Théodore Monod, le bâtiment principal qui est devant l'Assemblée nationale au centre de Dakar, mais qui reste une terre de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Então, aqui vocês veem o museu, né, que fica na frente da Assembleia Nacional, né, então é muito forte, né, simbolicamente, do Senegal, mas pertence à universidade. Et c'est ici qu'on a invité tous ces artistes, mais je parlerai, avant de parler de Hervé Youmi, je vais parler d'une expérience d'un artiste dont le travail par rapport à nos objectifs me semble intéressant. Então, antes de falar do Airbnb, vou falar de outro artista que lhe parece fundamental também. Et cet artiste est un artiste congolais, un jeune artiste congolais qui s'appelle Dylan Tshisekedi. Então, esse outro artista, né, chama Guilain Ditsekeni, que vocês estão vendo aqui o nome dele, e que vem do Congo. Nous l'avions invité en septembre 2021 pour travailler en résidence sur nos collections. Ele chegou em 2021, em setembro de 2021, para trabalhar numa residência sobre as coleções do museu. Mais quand Dylan est venu, il est venu avec un projet sur les eaux d'Ishango. Sur quoi? Les eaux, comme Les os. parcs Les eaux géologiques. d'Ishango, c'est une localité du Congo où ont été découverts ces eaux. Então, quando ele chegou, na verdade, ele não chegou com a intenção de trabalhar sobre as coleções do Museu Monod, mas sim sobre os ossos que foram descobertos no Congo. Donc, Ishango, les deux eaux que vous voyez, c'est des eaux qui ont une longueur de 10 cm et de 14 cm, Então, qui ont esses été são dois ossos, excavés né, de 10 centímetros e 14 centímetros, que a gente está vendo na foto. et qui ont été excavés dans les années 50 dans la République démocratique du Congo, plus précisément à Ishango. Então, desculpa, esses dois ossos foram escavados, né, nos anos 50, na República Democrática do Congo, e foi num lugar específico. C'est quoi le nom de la ville? Ishango, Ishango. Ixangô. Et c'était en fait, aujourd'hui, ces eaux se retrouvent à l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique. E hoje, né, esses ossos estão no Instituto Real, lá na Bélgica. Et ils sont datés de 20 000 ans avant, à peu près 20 000 ans avant notre ère. Eles têm como datação, né, 20 mil anos antes de Cristo.
Et si vous voyez bien, il y a des incisions qui sont sur ces os et qui sont le support de tout un débat. Essas incisões que a gente olha, né, nos ossos é um suporte para um debate bem amplo. Parce que ces incisions sont considérées par une bonne partie de la communauté scientifique comme un système de comptage qui serait la plus ancienne découverte en Afrique de l'existence d'une logique arithmétique. E isso é muito importante porque, segundo, né, os estudiosos, parece que essas incisões são, na verdade, uma forma de contar, que seria a forma mais antiga de aritmética existindo na África. Et Dylan Kisegedi que vous voyez ici devant la devanture du musée, quand a travaillé dans nos collections, mais en s'intéressant aux filets de pêche et aux techniques de tissage de la vannerie. Então, ele foi, o artista, né, que a gente está vendo aqui, ele está na frente do museu e depois ele ficou trabalhando mais sobre as redes de pesca que eles tinham nos arquivos do museu, as redes de pesca e tudo que construções como fala, aquelas coisas que a gente faz de bambu e vai tecendo e faz uma coisa para pescar, para comer, para que os índios fazem muito. É aquilo, né? Com... Ana? Sim. Ana, pode traduzir? Cesta, né? As cestas de palhas, né? Isso. Ah, non, excuse-moi, je n'avais pas traduit. OK. Et pourquoi il a voulu se référer au filet de pêche et à la vannerie? Parce qu'en travaillant sur les eaux d'Ishango, c'est parce que les filets de pêche et les techniques de tissage de la vannerie ont des caractères répétitifs dans leurs motifs. Então, ele quis se interessar para essas questões, né, das redes de pesca e daqueles cestos, porque tem caráter repetitivos na sua reprodução. Et ces caractères répétitifs dans leurs motifs lui rappellent la fractale, qui est aussi un objet mathématique. Então, isso lembra, né, a fractal, que também é um objeto matemático. Et donc, c'est la fractale, plus que les Odishango, qui ont été le point de départ de ces recherches menées dans nos collections pour pour lier les savoir-faire africains anciens au savoir-faire africain contemporain. Então, essa é a base, né, da fractal, mais até do que os próprios ossos, né, que a gente viu, que inspiraram, né, o artista para trabalhar hoje essas questões de fractais, dessas divisórias, né, digamos, para trabalhar hoje no mundo contemporâneo, vindo, né, desses 20 mil anos atrás. Dans l'exemple de cet artiste, ce qui nous intéressait par rapport au travail que nous voulions faire dans le cadre de création patrimoine, le programme, c'était comment les savoirs endogènes sont encodés dans les objets de nos collections. Como esses saberes, né, endógenos, né, de 20 mil anos atrás, eles existem ainda hoje nas coleções do museu. Como que isso se repercuta, né? Aonde que a gente encontra esses saberes ancestrais? Et c'est important pour un continent, donc on continue de dire qu'il est un continent sans écriture, même si par contre, en Afrique, il y a eu plusieurs systèmes d'écriture qui ont été ignorés. Então, é muito importante isso, epistemologicamente, falar disso, porque é um continente que sempre é dito que não tem escrita, né? Que é tudo oral e tal, embora tinham inventado muitos sistemas de escrita e também tem outros que são ignorados até hoje. Et c'était pour nous aussi une stratégie de montrer que tout dépend de comment on définit l'écriture, parce que les objets des collections, l'art également, c'est un système d'écriture et les sociétés traditionnelles fixaient leurs pensées dans des créations artistiques. Então, é muito importante também epistemologicamente pensar o que a gente considera como escrita, porque, na verdade, nas sociedades tradicionais, o fato de criar um objeto artístico e formas artísticas é uma forma de escrita. Você fixava teus pensamentos através desses objetos artísticos na Et, sociedade tradicional. et donc, la résidence de Guilain nous permettait de mettre en relief le travail des matériaux, et car les fractales sont visibles
dans la vannerie, dans les incisions, dans l'architecture, dans les filets de pêche et dans les symboles vernaculaires. Então, em todas essas fractais, né, que eles estão falando, você vê em vários lugares, né, na África, tanto nesses trabalhos de tecelagem, tanto nas redes de pesca, tanto nas incisões, né, que a gente vê nos rostos, tanto em vários lugares, e aí trabalhar isso para ressignificar isso para eles no museu foi fundamental. Et ce travail-là, on a accueilli Dylan Kisegedi bien avant Hervé Yumbi. Tous les deux, le travail était axé sur le patrimoine de manière complémentaire, mais était différent. Então, os dois tiveram um trabalho, tanto esse Guilan, né, que nós vimos, quanto o Hervé Yumbi, tem um trabalho importante sobre o seu patrimônio, mas transformando esse patrimônio com vários viés, né? O trabalho do Hervé Yumbi não tem a mesma base do que o Guilan, por exemplo. Si Hervé et si Dylan Kisegedi se posait des questions sur les savoirs du patrimoine, On a été Hervé coupé. Yumbi va se Malik, poser des questions sur le système de patrimonialisation. desculpa, pardon, Oui, Malik, ça a coupé tout d'un coup ta voix accélérée. Tu allô? peux juste redire? Ouais, il y avait un petit bug. Si tu peux redire. Ah, ok. Donc, je reprends. Si Dylan Kisegedi Hervé Youmi va se poser des questions sur les systèmes de patrimonialisation en tant que tel. Então, o Airbnb vai trabalhar mais sobre a questão da patrimonialização em si, os processos de patrimonialização. Ici, on a Hervé Youmi qui est devant une de ses œuvres. Aqui temos o Airbnb na frente de uma obra dele. Et quand vous voyez l'œuvre de Hervé Youmi, elle est une œuvre qui interprète une autre œuvre que nous avons au musée Théodore Monod. Então, a obra dele interpreta uma outra obra que temos no Museu Hervé Monod, no Museu Monod que vocês estão vendo aqui. Então, ele cria uma nova obra a partir de uma reinterpretação desses moços, né, que vocês veem com aquelas máscaras com as negócios de bola. Donc, sur l'image de gauche, l'image verticale, on a deux œuvres qui sont comme deux œuvres qui se superposent. Une œuvre qui est derrière, accrochée au mur, qui appartient à Hervé Youmbi, et une œuvre qui est beaucoup plus proche de nous, qui vient des collections, de nos collections. Então, vocês veem, né, claramente aqui a obra do fundo, que é a obra do artista contemporâneo, Hervé Yumbi, e a obra da frente, que faz parte da coleção do museu. Alors, juste pour expliquer le travail de Hervé Youmbi sur l'œuvre de notre collection qui s'appelle Masque Ejumba de la Casamance. Então, essa máscara, né, da coleção Monoa, que está mais perto da gente, é uma máscara que vem de uma região específica do Senegal que chama Casamance, que é bem no sul do Senegal, que é um paraíso ali, tem um lugar muito especial na Casamance. Como o nome, c'est comment le nom du masque exactement? Ejumba, O nome da máscara é Edjumba. qui provient d'une communauté qu'on appelle les Djola, qui vivent dans le sud du Sénégal, en Casamance. E a comunidade que produz, né, essa obra se chama Djola, que vem da Casamance, no sul do Senegal. Le travail qui a été fait par Hervé Youmbi, c'est que il va créer de nouvelles œuvres, qui sont les œuvres que vous voyez portées à côté par quatre danseurs, mais Então, ele vai criar novas obras, que vocês, na verdade, eu errei no início quando eu falei, mas essas quatro máscaras que estão na cabeça das pessoas são as obras do Hervé Yumbi, que ele colocou em cima que ele provocando, né, os quatro bailarinos que vão usar essas máscaras para dançar. mais il va mixer le masque Ejumba avec d'autres masques Sénoufo et Bamileke qui viennent soit de Sénoufo, soit surtout Bamileke, qui viennent Então, de mas centres ele de não vai usar só a máscara da Casamance, mas também duas outras máscaras que são Bamileke e Sofo et Sénoufo. e Senofo. Donc, il va mixer les masques pour produire de nouveaux masques hybrides.
E ele vai mesclar, né, essas máscaras para criar novas máscaras híbridas. Donc, on a des œuvres contemporaines Então, qui temos viennent obras d'un contemporâneas, patrimoine né, ancien. que falam com máscaras antigas. Une fois qu'il a créé ces nouvelles œuvres, il va les faire porter à des danseurs qui vont performer dans des rituels spirituels totalement ancrés dans les traditions. Em que país? Dans quel pays? En Casamance même ou ailleurs? Il l'a fait en Casamance, il l'a fait également en Pays Bamileke. Então, ele depois vai pedir para esses quatro bailarinos dançarem em rituais tradicionais, usando essas máscaras contemporâneas híbridas. Então, ele vai ter né, ele vai pedir, olha, agora essas máscaras são suas, né, vamos dançar em dois contextos, tanto na Casa Mons, tanto em outro local do qual ele se inspirou também. Donc ces masques ont dansé au Cameroun et ont dansé aussi au Sénégal. Então, né, as máscaras vão dançar no Camerun e no Senegal. Sauf que ce ne sont pas des masques qui ont été conçus par les sociétés qui vont finalement venir se retrouver au musée. C'est des masques qui ont été conçus par l'artiste en partant du musée vers les sociétés. Então, ele inverte, né, o processo, porque ele vai criar essas máscaras no museu para elas serem usadas na realidade ritual, e não o contrário, né, que geralmente as máscaras são extraídas, né, do museu das pessoas, da sociedade, e vão para o museu, né? Então, ele fala, não, vamos fazer o reverso, né, vamos mudar. Donc ici, on a une critique du patrimoine et du musée simultanément. Então, aqui temos uma crítica, né, tanto do patrimônio como do museu simultaneamente. Parce qu'il inverse le circuit d'appropriation de l'œuvre elle-même. Ele inverte, né, o circuito de apropriação da obra em si. Puisque l'œuvre commence sa vie au musée, tout en prenant naissance dans le terrain de l'art contemporain, du consumérisme et de la négation du capital temporel. Então, ele ao mesmo tempo, né, se inspira ele sai do museu, mas se inspira da arte contemporânea, do consumerismo, né, do consumo, e le troisième, excuse-moi, la notion du temps, c'est ça? Capital temporel, du capital temporel, la négation du capital temporel, parce que ces œuvres n'ont pas vécu des siècles pour avoir cette légitimité Uhum. E a dans negação do l'espace capital traditionnel. temporal, porque normalmente as máscaras elas têm que ter muito tempo, existir desde o vó, bisavó e tal, para ter uma legitimidade, né? E nesse caso, sai do ateliê dele e já, puf, é projetado no ritual. Então, ele Mais muda muita l'artiste, coisa. mais l'artiste leur fait faire un voyage retour dans un espace social performatif où ils sont rituellement activés et spirituellement vivants. Então, e o artista faz isso, colocando isso no espaço performático, ritual tradicional, ativando essas máscaras e colocando as máscaras como vivas, né? Alors, ce qui se passe ici, c'est que ces objets sont d'abord muséalisés avant d'être patrimonialisés dans l'espace du culte, alors qu'en même temps, ils ne sont pas retirés du circuit économique parce que l'artiste peut les vendre à tout moment. Mas então, primeiro eles são, né, eles fazem parte do museu, vocês veem aqui no museu mesmo, a exposição da máscara no museu. Depois eles são patrimonializados no sentido usado aqui por Malik de virar parte do patrimônio das pessoas, das tradições, mas ao mesmo tempo ele se deixa a possibilidade de vender essas máscaras, porque tem que comer. Aí ele se deixa a possibilidade dele vender a máscara para um comprador, um colecionador, né, que queira comprar também. Et comment ça se passe, le fait de justement pouvoir la vendre? Parce que si les personnes se la sont appropriées dans le rituel, comment tu peux vendre la pièce après? Mais la pièce n'appartient pas aux personnes, appartient toujours à l'artiste. Então, a peça, por mais que ela seja emprestada, né, no ritual performático, na verdade, ela é sempre propriedade do artista. Ele não abre mão disso. L'artiste les a amenés dans un espace performatif où les sociétés ont accepté de les porter comme ils ont l'habitude de porter, elles ont l'habitude de porter des masques spirituellement vivants.
Então, a sociedade, né, quando ele chega com essas máscaras, a sociedade que aceitam de usar essas máscaras novas, né, de uma certa forma feitas pelo artista, eles aceitam porque eles partem do princípio que qualquer máscara é viva. Né? A gente estava falando dessas questões da tradição, mas é isso, para eles qualquer máscara é viva. Então, essa máscara é uma delas, né, sendo viva e recente, mas é viva. Parce que Donc, justement, on parlait juste avant de cette question de qu'est-ce qu'on peut transformer, comment on le transforme par rapport à la danse. Et du coup, c'est très intéressant que tu dises, bah oui, pour eux, de toute façon, n'importe quel masque est vivant. Donc, il n'y a pas euh, enfin, cette idée d'un masque qui serait particulièrement extraordinaire, puisqu'il est fait, il est refait, il est réparé, il existe en tant que tel. et bien évidemment, cette mobilité-là, en fait, complexifie beaucoup de choses. Il y a le musée, le patrimoine, mais également le statut de l'objet. Então, Tout est temos três questões, né? Aqui temos que complexificam, né, a situação, é porque temos o museu, o patrimônio e a propriedade do objeto. Alors, il y a également la question de la transmission qui est posée ici, parce que en juxtaposant dans le même espace des générations de masques, l'artiste a le mérite de rendre contemporain un patrimoine ancien dont la nouvelle médiation le rapproche du public. Então, ele, ao mesmo tempo, ele trabalha, né, sobre essas questões do antigo e do contemporâneo, né, porque se ele se vai expor essa peça no mesmo local, então ele aproxima essa máscara do público de hoje, tanto a máscara nova como a máscara antiga, que aí o público de hoje olha as duas máscaras com outro olhar. Alors, je voulais donner l'exemple de cet artiste pour vous expliquer un peu son travail, afin de pouvoir maintenant réfléchir sur la place du musée et du patrimoine dans notre société contemporaine. Então, na verdade, ele quis falar do Airbnb para pensar, né, o lugar do museu nas nossas sociedades contemporâneas. Alors, nous voyons ici que le musée Théodore Monod, mais également par extrapolation, pardon, tous les autres musées sont aujourd'hui à la croisée des chemins parce que leur identité même et l'identité même du patrimoine sont interrogées. Então, hoje a gente está numa encruzilhada, né? Todos os museus no mundo estão numa encruzilhada entre se questionar, né, do patrimônio e, e essas formas contemporâneas. C'est ça, tu dis, hein, on est au croisement entre le patrimoine et la question du patrimoine et la question du contemporain. C'est bien ça, c'est juste pour savoir si j'ai bien traduit, excuse-moi. Oui, en fait, l'identité des musées et des patrimoines, c'est une identité qui est aujourd'hui interrogée dans le travail des artistes. Então, l'identité du museu e a identidade dos museus e dos patrimônios hoje que é questionada, né, e transformada na visão dos artistas. Pour le cas du musée Théodore Monod, comme je l'ai dit au début, puisque c'est une collection majoritairement rassemblée durant la période coloniale, nous avons beaucoup de difficultés à les connecter avec la société aujourd'hui. Então, no caso do Museu Teodoro Monod, como é uma coleção que foi criada no período colonial, né, com obras que vinham da época colonial, eles têm muita dificuldade hoje para falar com a sociedade contemporânea, né? Como que a gente mostra essas obras, como que as pessoas podem se interessar no seu dia a dia contemporâneo, né, por essas coleções, né? Euh, les sociétés sénégalaises, mais ailleurs également, parfois observent une certaine rupture vis-à-vis de ce patrimoine historique dont elles se sentent un peu éloignées dans le temps. Então, eles, no caso do Senegal, ele percebe, mas ele acha que isso é válido para outras sociedades, né? Mas no caso do Senegal, ele sente uma ruptura, né? Entre uma questão temporal mesmo, que eles consideram aquilo como fora do tempo deles, que faz parte do passado e não interessa muito hoje. Mais en même temps, quand dans le même musée, il y a des expos d'art contemporain, les sociétés euh, adoptent une nouvelle posture vis-à-vis de l'art contemporain parce que ce n'est pas quelque chose qui leur semble étranger.
Mas, ao mesmo tempo, se você consegue juntar, né, arte contemporânea e essas coleções que foram criadas na época da colonização, aí consegue criar um interesse do público. Que é o contemporâneo junto com as coleções anteriores que ajuda a criar um interesse do público. Mais j'ai une question, Malik. Pourquoi c'était des collections qui avaient été faites par les colons qui ont qui ont été, mais qui étaient encore au Sénégal, qui n'étaient pas partis comme d'autres collections. Et du coup, au moment, Senghor a demandé que ces collections soient, que restent au moment de les indépendances, c'est ça? Juste C'est pour. tous ces objets, pratiquement 70% des objets ont été collectés par les colons Mhm. et gardés dans les réserves. Et après les indépendances, les objets sont restés et sont devenus des collections nationales. Grâce à Senghor à l'époque qui a demandé que les collections soient préservées. Ces collections avaient un statut, faisaient partie des collections des colonies. Et les colonies étant indépendantes, ben, les collections sont restées avec les colonies. Ok. Sou para traduzir, então, essas coleções, na verdade, já faziam parte, né, das coleções das colônias. Então, quando vieram as independências, não foi especificamente um pedido do Senghor, que eu achava, mas que foi realmente como se fosse uma coisa normal, isso é das colônias, as colônias são independentes, vamos deixar essas coleções para as colônias. Mas foram objetos, 70% das coleções coletados pelos colonos, né, na época da colonização. Cependant, il y a beaucoup à dire par rapport à cette question. On pourra y revenir pendant les discussions parce que ce que Senghor a fait, c'est d'accompagner le musée d'ethnographie vers un musée d'art africain. Então, o que que o Senghor fez? Ele transformou esse museu que era de etnografia em um museu de arte africana. Então, ele diz que isso vai poder, a gente vai poder conversar nas perguntas, né? Porque isso foi uma escolha forte do Senghor. Et cela va se voir également dans les politiques d'acquisition à partir des années 50 vers les années 60, qui sont les années des indépendances. E isso já se percebe, a gente já percebe, né, esse caminhar para a decolonização, já dos anos 1950, 1960, no que for, vai ser comprado pelo museu, já com um novo olhar, né? Só lembrando que Senghor foi o primeiro presidente do Senegal, né? Que era um artista, poeta, e que tentou caminhar junto com essas questões artísticas, né? Na formulação de uma nova identidade senegalesa e do africano em geral, com o movimento da negritude. Donc, ces collections sont problématiques parce que leur histoire est une histoire totalement, et leurs archives d'ailleurs, totalement ancrées dans la période et dans l'histoire coloniale. Então, essas coleções são super problemáticas, né? Toda a parte de arquivos também, porque são totalmente ancoradas no período colonial. Cela explique sans doute la raison pour laquelle leur médiation avec les communautés contemporaines aujourd'hui peut être très problématique. Então, isso explica também, né? Porque o público também tem uma relação complicada e delicada com esses arquivos e essas coleções. Et c'est à ce niveau que le travail, un travail comme celui d'Hervé Youmbi est important pour la connexion que nous voulions faire entre cette histoire ancienne et les sociétés contemporaines. Donc, entre le patrimoine historique et la création contemporaine. Então, por isso que o trabalho do Hervé Yumbi é super importante, para mudar esse olhar e para ter uma relação entre um patrimônio histórico e uma obra contemporânea. Parce qu'en travaillant sur la base des mêmes matériaux qui continuent d'être utilisés par les sociétés, Então, trabalhando com base no material, né, que continua sendo usado pelas sociedades, les artistes comme Hervé Youmbi recréent des liens rompus. eles tecem, recriam, né, links, né, vínculos que foram quebrados. Ils réactualisent le patrimoine et évitent de le consigner définitivement dans une époque figée. E isso é super importante para reatualizar, né, o patrimônio e evitar que isso seja congelado numa época como engessada, né? Que o patrimônio fique engessado e aí transformando isso, usando os mesmos materiais, transformando, aí ele, de repente essa época né, da história também fica contemporânea, né? Donc, le travail de Hervé Youmbi nous aide aussi
au regard de nos publics à réduire l'isolement temporel auquel ce patrimoine était confronté. Então, é importante para os públicos modificar esse isolamento temporal, né, no qual as peças do museu estavam congeladas, né? Et le fait d'entrelacer les temps du passé et du présent pour les publics contemporains euh, euh, a des incidences cognitives et des incidences aussi sociales. Então, o fato de entrelaçar, né, o contemporâneo com o antigo, né, com o patrimônio histórico, tem incidências para o público cognitivas e de modificações sociais também. Parce que ces patrimoines, je l'ai dit tantôt, ont longtemps été des patrimoines à caractère ethnographique avant d'être des patrimoines à caractère artistique poussés par Senghor dans les années 50, 60, 70 surtout. Porque o fato de ser antes, né, patrimônios históricos etnográficos que foram transformados por Senghor nos anos 70, sobretudo, em patrimônios artísticos. Donc ces patrimoines ethnographiques euh, ont longtemps, euh, en fait, ces patrimoines ethnographiques euh, ont la capacité de couper une société et de le figer dans un temps qui est un temps imaginé, mais qui est un temps également qui ne fait pas que cette société puisse évoluer. Então, o problema dessas coleções, quando elas são vistas como etnográficas, é que elas congelam esses objetos num tempo que não evolui, né, que é do passado, e que isso faz com que a sociedade não pode evoluir junto com aqueles objetos. Donc, c'est souvent dans l'interprétation, c'est des patrimoines qui isolaient ces sociétés dans l'histoire, parce qu'on disait que c'est des sociétés qui ont gardé quelque chose. On oublie que les sociétés également ont fait évoluer les choses. Então, coloca essas questões um pouco como o Júlio, né, monasteiro da Argentina, falou, como se tudo que era dos índios é do passado, né? Os índios viviam aqui, os índios faziam isso, né, na Patagônia. Então, é um pouco a mesma coisa. Esses patrimônios etnográficos deixam tudo no passado, esquecendo que, na verdade, esses patrimônios foram acompanhando as mudanças da sociedade que, na verdade, continuaram presentes. Não são só aqueles momentos do passado engessados que estão lá no museu. Donc, ce que Hervé Youmbi introduit ici, c'est une hybridité qui instaure et révèle une nouvelle force et un nouveau regard sur le patrimoine. Então, essa hibridez, né, esse processo de hibridismo que o Hervé Youmbi faz, e aí ele dá uma força nova, né, e um novo olhar sobre esses patrimônios. Il forge en même temps de nouvelles identités évolutives et Novas reconstruit des identidades structures qui ont evolutivas, né, e reconstrói o que foi quebrado pela colonização. Então, um processo super importante em termos de descolonização, né? Parce que les sociétés anciennes, les sociétés contemporaines qui perpétuent des patrimoines et des cultes anciens, si ces sociétés acceptent de porter ce patrimoine et de performer avec, non seulement elles sont dans l'hybridité, mais elles sont également dans une sorte d'évolution du rapport qu'ils ont avec ces patrimoines-là. Então, é importante que essa sociedade, né, que aceitaram usar essas máscaras, foi super importante porque, de uma certa forma, aceitar isso é dizer que elas também evoluem, que elas também, essa sociedade, muitas vezes, sociedade secreta, sociedade dos homens, sociedades ritualísticas, né, elas aceitam que, por ter essa abertura de espírito, né, de aceitar de usar essas máscaras, é uma forma de dizer somos presentes, somos híbridos e estamos indo para frente. Vocês não podem considerar a gente hoje como gente do passado, como gente engessada, nossas tradições evoluem, e tanto é que a gente aceita uma máscara que foi feita ontem no ateliê desse artista, né? Donc, en créant le lien de la transmission, donc en étant dans l'espace de la transmission et de la médiation, l'artiste renoue avec l'histoire au risque de susciter de l'anachronisme. Então, de uma certa forma, ele aceitando, né, de estar nesse processo, o artista, às vezes, pode até criar um certo anacronismo.
Et donc, en juxtaposant les œuvres anciennes et contemporaines dans les mêmes espaces, ce que nous avions fait au musée Théodore Monod, le curateur, le conservateur aussi, euh, paye un tribut à la mémoire des objets. Então, ele, como diretor do museu, né, ele aceitou, né, que essas obras estivessem no mesmo espaço, na mesma sala, é uma forma de aceitar também, de ressignificar os objetos. Então, ele tem um papel também, como conservador do museu, de aceitar isso, não criar, tipo, ah, vamos fazer, usar um outro, né, uma outra sala do lado e criar de um lado o antigo, do outro lado o novo, né? Ele também é participante. Donc, l'objet est au milieu entre l'artiste et le conservateur. Então, o objeto fica no meio, entre o artista e o conservador do museu. Donc, en usant de l'anachronisme dans une visée didactique, parce que ces objets-là sont véritablement des objets anachroniques dans les espaces où ils performent, et ce sont des objets qui parfois n'existent pas. Je veux dire les œuvres créées par Hervé Yumbi. Uhum. São objetos anacrônicos, né? Às vezes são objetos que nem existem na realidade, né? Dessa sociedade onde ele vai. Então, são objetos anacrônicos que não fazem, não é uma repetição idêntica, né? De outros objetos. Não, ele vai criando realmente novos objetos anacrônicos. L'artiste passe par cette technique de l'anachronisme pour renouveler le regard contemporain posé sur le patrimoine historique. Então, ele aproveita, né, desse aspecto anacrônico, o artista Hervé Yumbi aproveita desse aspecto anacrônico para renovar o olhar sobre os patrimônios históricos ditos, né, tradicionais. Ce que malheureusement le conservateur, ni l'historien de l'art, ni l'historien de manière globale, ne peuvent faire dans l'espace de médiation du musée. Então, só o artista contemporâneo, na verdade, pode fazer isso, não o historiador da arte, não o conservador. Na verdade, é só uma intervenção de um artista que permite quebrar essas coisas, né? Renovar, quebrar, criar outros momentos. Parce que, tout simplement, que ce soit l'historien de l'art ou le conservateur ou l'archéologue, ils sont soumis à des méthodologies dites scientifiques qui ne vous permettent pas d'ouvrir des brèches réellement qui vont changer la réflexion. Ou ils peuvent le faire, mais lentement. Então, o conservador, o pessoal da história da arte, o arqueólogo, eles são submetidos a umas exigências ditas científicas, né, que impede dele fazer essas mudanças muito radicais. E eles podem mudar pouco a pouco, né, transformar as coisas, mas nem de forma tão radical como o artista pode se dar o direito de fazer. Bon, il y a une parenthèse ici parce que cette collaboration entre l'artiste et le conservateur, surtout dans l'espace de médiation ou de transmission des patrimoines, est beaucoup critiquée aussi. E isso, né, essa colaboração, né, com o conservador, com a pessoa que é conservador do museu, com o artista, é muito, na questão da transmissão, né, dos saberes, é muito criticado. Para ele não foi simples, pelo que eu estou entendendo. Parce que certains pensent que inviter les artistes et les utiliser dans des processus de médiation ou de transmission du patrimoine ne relève pas de leur travail, mais du travail de médiateurs formés aux méthodologies de médiation dans un espace d'exposition. Então, tem muitas pessoas que pensam, não, a pessoa que tem que fazer a mediação e a transmissão tem que ser aquela pessoa formada em museologia, que sabe como fazer a mediação, que tem a formação para isso, e que isso não é o papel do artista fazer mediação e transmissão desses patrimônios. Parce que ce que j'ai oublié de dire, de mentionner, c'est que dans l'espace de workshop, de résidence, où on a invité les artistes, ils sont également en contact avec des élèves, avec la société, pour jouer les médiateurs sur le patrimoine qui sont les œuvres sur lesquelles ils ont travaillé.
E isso é super interessante no Senegal, que as escolas vão muito para o museu. Então, você vai em qualquer escola, tem um monte de criança andando, sempre, qualquer museu, você vê muitas pessoas das escolas, isso eles fazem um super trabalho, tanto na Bienal de Dakar, como no Museu Monod, né? Tem muitas escolas, e então eles chamavam as crianças das escolas para conversar com Hervé Youmbi, para ele falar das obras das quais ele se inspirou. Por exemplo, essa máscara, né? Chamava, e o Airbnb falava da máscara antiga, como ele entendia essa máscara antiga, tal, e depois como que ele transformava essa máscara em outra coisa. Mas ele foi confrontado essas crianças, confrontado assim, colaborando, né, falando com essas crianças ao longo todo da residência dele. Quanto tempo foi? C'était combien de temps la résidence? La résidence d'Hervé Youmi, c'était au total peut-être plus de 2 mois, mais séparés parce qu'il n'était pas à Dakar tout le temps. Então foi mais de 2 meses a residência, né, do Airbnb, mas foi por pedacinhos, né? Ficava 15 dias, voltava, né? Não ficou 2 meses inteiros. Mais donc, il a l'occasion d'être en contact avec les sociétés, les communautés dans l'espace performatif, mais également dans le musée à l'occasion de l'exposition. Então, ele teve a possibilidade, né, de estar em contato com a comunidade, tanto nesses lugares, né, na Casa Mons, como eu falei, no sul do Senegal, nessas fotos a gente vê, como dentro do museu também, porque toda a comunidade, assim, através das escolas, mas também do público, estavam em contato com ele. On considère que le travail scientifique sur les collections, y compris la médiation sur ces collections, doit souvent être assuré par le conservateur, puisque l'artiste est étranger à la structure organique du musée, l'organigramme du musée. Então, geralmente, né, quem faz a mediação deve ser o conservador do museu, porque o artista ele não faz parte da organização oficial, do organigrama, né, do museu. Or, ici, quand on avait des expositions, on les invitait à interagir avec un public pour lequel il était un médiateur par défaut dans sa relation avec l'employé. Então, ele virava, né, o artista virava o mediador mesmo dos objetos e históricos, né, e da própria obra. Et donc, les critiques qui ont été posées sur ce rapport ambigu entre le conservateur et l'artiste vis-à-vis des collections, c'est que l'artiste agit comme un médiateur et cette position semble déposséder le conservateur de sa mission régalienne. E isso foi uma crítica muito forte, como se o conservador deixasse de ser conservador, ele que deveria explicar suas coleções, e deixando isso para o artista é como se tirasse o papel do conservador, Parce que do museu. on a l'impression que devant des objets anciens qui sont face à une déshérence et que personne ne visite, il n'y a que l'artiste qui peut les réenchanter et que le conservateur était impuissant. Porque parece que o conservador era impotente, né, frente a essas coleções que não interessavam muita gente e que só o artista poderia reencantar. Ça, c'était ta position d'une certaine façon de dire, mais il faut appeler les artistes pour qu'on puisse changer les choses. Oui, une position qui a été critiquée, c'est pourquoi je rappelais les critiques. Uhum. E ele está lembrando que foi muito criticado, mas que realmente foi a posição dele. Vamos lá, vamos chamar artista porque vamos mudar as coisas. Je passerai sur l'ensemble des points qui peuvent être soulevés dans ce rapport entre le conservateur et l'artiste. Je prendrai seulement ce point-ci. Uhum. Então, ele vai pegar unicamente esse ponto, né, sobre os vínculos entre o conservador e o artista. Mais en fait, pour finaliser sur le travail et pour conclure, parce que là, je vois le temps qui file, on est pratiquement à 1 heure. Pour finaliser sur ce travail de Hervé Youmbi, par rapport aux enjeux qu'il pose au musée et au patrimoine, Sobre os desafios, né, que o Airbnb colocou no museu e nos patrimônios materiais e imateriais. je dirais que son travail permet aux conservateurs de naviguer entre le temps de la mémoire, qui est un temps anachronique, et le temps de l'histoire, qui est un temps séquentiel.
Então, permite trabalhar entre o tempo da memória, que é um tempo da memória que é anacrônico, né? A memória vai e volta, e o tempo do que é o tempo histórico, né? Que é sequencial. Le dispositif également permet à l'artiste de travailler, au conservateur de travailler sur une critique du musée et du processus de patrimonialisation. Esse processo permite uma crítica por parte do próprio conservador do museu, uma crítica do museu e uma crítica do patrimônio, dos patrimônios históricos que estão no museu. Parce que le travail que des conservateurs, bon, comme moi, je prends mon exemple, font sur le patrimoine, c'est de d'émanciper ce patrimoine d'imaginaire et d'archives qui l'emprisonnent dans un passé imaginé. Então, é muito importante, assim, esse trabalho. Ele acha que o trabalho dele como conservador é muito importante emancipar, criar uma liberdade para esses patrimônios históricos, né, que estão no museu, para as coleções, porque, na verdade, elas estão presas numa história que também é imaginada, que não é uma história real, mas todo mundo fica engessado, né, nessa história. Parce que l'imaginaire européen, occidental sur le patrimoine fixe la matérialité du patrimoine. C'est quelque chose dont la matière ne doit pas évoluer, ne doit pas changer, parce que c'est la définition que cet imaginaire européen a de l'authenticité. Então, se cria, na verdade, uma questão bem mais ampla, né, que é como o Ocidente, né, a visão ocidental dos europeus, né, da visão do museu, que se centra tudo na materialidade do objeto, na ideia da autenticidade do museu, da autenticidade da peça dentro do museu, e que isso deixa do lado, né, toda uma parte que é bem importante também, que é a questão do imaginário, a questão né, que é ligado a esses objetos. Então, você se concentrar só no objeto como materialidade, deixa de lado uma grande parte que é desse objeto, né? Alors que dans l'imaginaire africain et même asiatique, le patrimoine n'est pas seulement concentré dans la matérialité, mais dans les usages au fil du temps et dans ce que la société en fait. Enquanto, na verdade, na forma de ver africana, mas também na Ásia, o patrimônio ele é ligado ao uso que está sendo feito dele, à evolução do uso que está sendo feito desses patrimônios, e não só concentrado na materialidade do objeto. Et le travail de Hervé Youmbi subvertit l'idée du patrimoine, mais également nous montre la véritable idée de ce que l'authenticité est dans un contexte africain. Donc, son travail est une métaphore de l'authenticité. Então, o trabalho dele é uma metáfora, né, do Hervé Yumbin, é uma metáfora da autenticidade. Ele questiona o que quer dizer ser autêntico, né, porque aquela máscara não é autêntica, né, ele acabou de fazer, ele não faz parte de uma tradição específica da Casamance, né, mas ele vai criar esse objeto como um questionamento também dessa postura dos museus, da postura ocidental do objeto como sacralizado, né, aquela materialidade sacralizada pelos museus. Donc, pour terminer, le véritable enjeu fondamental des musées, des chercheurs qui travaillent sur les musées, des historiens de l'art qui travaillent sur le patrimoine, le véritable enjeu fondamental, c'est l'enjeu de l'authenticité dans un contexte africain. Então, para ele, né, o verdadeiro desafio hoje é do trabalho tanto do Airbnb, mas também de os pesquisadores de história da arte e quem trabalha pesquisa sobre os museus hoje, é de pensar essa questão da autenticidade hoje em contexto africano. Et le travail de Hervé Youmbi est un illustre exemple de, de ce défi intellectuel, mais également un défi épistémique que nous devons nous poser dans le champ du patrimoine. Je vous remercie. Então o trabalho do Hervé Yumbi é um desafio tanto intelectual como epistêmico, né, sobre como devemos ver hoje a questão do patrimônio. Muito obrigada. Obrigada, Maria.
Todo mundo batendo palma aqui. Então, vamos abrir para a sala. On va ouvrir à la salle s'il y a des questions par rapport à ce que Mali vient de dire. Est-ce que vocês têm alguma pergunta? Sim, pode vir. Olá, bom dia. Obrigada pela apresentação. Senta para ele te ver aqui. Eu sou Flávia, eu sou aqui do Museu de Folclore. Donc, bonjour, je suis Flavia, je travaille ici au Musée du Folklore de Rio de Janeiro, où se passe l'événement. Bonjour, Achei Flavia. muito interessante a apresentação. Aqui no Brasil também a gente tem uma discussão, né, dessa aproximação da arte contemporânea com a crítica patrimonial, né, a crítica aos museus. Teve inclusive Ici au Brésil, on a aussi cette posture de critique par rapport à l'art contemporain et aux collections du patrimoine. Teve inclusive um projeto do IFAM, acho que foi na década de 2010, por exemplo, mais ou menos, que eles fizeram um edital, Arte e Patrimônio, que era justamente selecionando projetos de artistas que trabalham nesse âmbito, né? Et justement, en 2010, il y a eu ici un projet du ministère de la Culture à travers un institut qui s'appelle l'IFAN de faire un appel à projet pour proposer à des artistes de travailler sur des formes de patrimoine. Infelizmente não tem uma continuidade esse trabalho, mas eu fiquei interessada em saber, por trabalhar também no museu, como que foi esse processo da escolha dos artistas para esse projeto. Se eles tiveram, você falou que eles ficaram numa residência no museu de 2 meses, mas como que foi a criação dessas obras? Eles ficaram numa residência anterior também, conhecendo o acervo, fazendo uma pesquisa no próprio acervo anterior, como que foi isso? E também Ah, tá, desculpa. Elle demande si les artistes, comment ils ont été choisis et comment en fait a été leur processus de création. Est-ce qu'ils avaient passé d'abord, comme tu disais qu'ils étaient restés 2 mois, est-ce que d'abord ils restent un temps pour connaître vraiment toutes les collections, ils repartent, ils réfléchissent? Comment ça se passe un peu concrètement? Parce que comme elle travaille au musée, qu'elle a trouvé la démarche super intéressante, elle voudrait bien savoir comment tu l'as fait exactement. Et elle va donner une deuxième question. Mais uma coisa. E também fiquei interessada nessa questão da transformação do museu, que você falou que era um museu etnográfico e que hoje se denomina um museu artístico. Como que foi esse processo de transformação? Queria que você falasse, você falou um pouquinho que acredita, né, no poder transformador da arte contemporânea, do poder crítico, mas eu queria que você falasse mais dessa será que a teoria das humanas, a teoria antropológica, ela não tem essa capacidade crítica também de ver os objetos, né, históricos e coloniais também de forma crítica e expor de forma crítica? Será que só a arte tem esse poder crítico também? Deixa essa pergunta. Obrigada. Então, la deuxième question, c'est est-ce que il n'y a pas moyen, comment s'est faite là, en fait la transformation, le passage d'un musée historique à un musée artistique, un musée d'ethnologie, pardon, à un musée artistique, et comment vous arrivez à modifier un peu le musée, comment ça s'est modifié à l'époque et comment toi tu arrives à modifier les choses, parce qu'elle imagine aussi qu'il n'y a pas seulement l'intervention des artistes, que dans les sciences humaines, les anthropologues, les collègues, enfin de sciences humaines, il y a forcément une façon aussi quand même de modifier les choses, puisque imagine bien que tu peux pas inviter tout le temps des artistes en résidence. Et comment tu fais toi un peu en tant que conservateur pour aussi amener ta petite pierre pour changer les choses? Mais merci beaucoup. Bon, j'ai noté à peu près 4 questions qui sont des questions que j'aurais même voulu soulever en filigrane, mais on n'avait pas le temps. Então ele agradece porque realmente são perguntas que ele queria falar, mas não tinha tempo. Parce que, bon, à la première question, comment les artistes ont été choisis? En fait, les artistes ont été choisis de manière très différente selon les cas. Então foram realmente a escolha dos artistas foi muito diferente segundo cada caso. Hervé Youmbi, par exemple, a eu son projet à lui et est venu au musée et par la suite, on a trouvé des partenaires
et on a fait la résidence parce que son projet nous semblait intéressant. Então, Hervé Yumbi, por exemplo, ele chegou com o projeto dele, querendo fazer, aí eles conversaram, ele foi para o museu, conversaram, tal, e depois que eles acharam os apoios financeiros. Parce que ça fait longtemps qu'il travaille sur ça. C'est pas Porque nous faz, qui avons incité à le faire. porque faz tempo que ele trabalha sobre isso, não é o Malik, né, que pediu para ele trabalhar essas questões. Ele tinha, por exemplo, ele já tinha feito um trabalho com os bancos sagrados, onde sentavam os reis lá no Camerun. Ele já trabalhou com várias coisas de miçangas. Je parlais aussi du travail qu'il avait déjà fait avec les bancs, avec les perles, que c'est Exact, un ouais. travail ancien. D'ailleurs, c'est le travail avec les banques que j'ai exposé au Louvre Abu Dhabi, les trônes. E ele justamente foi o trabalho do Hervé Yumbi com os tronos dos reis lá no Camerun, que ele criou novos tronos, como se fossem tronos tradicionais, mas que ele acabou de criar, né? Então, o Hervé Yumbi fez esses tronos, para quem se interessar, é muito bonito o trabalho, e ele expôs esses tronos no do Louvre, Abu Dhabi, mas antes ele deixou, durante um bom tempo, dentro da comunidade, para os reis usarem. Il y a un artiste photographe qui s'appelle Ibrahim Etiam, qui est sénégalais, que nous avions invité. Lui, on avait déjà le projet, on a trouvé les financements et on sélectionnait parmi les artistes quelqu'un dont le travail pouvait entrer dans notre vision. Então, um outro caso foi um artista fotógrafo, né, que eles já tinham essa vontade de ter um fotógrafo que trabalhasse nessa visão de retransformar, né, esse acervo, e aí eles depois ficaram olhando um pouquinho quem está trabalhando com isso, quem faz isso, e aí eles escolheram o artista. Não é um edital aberto. Ce projet a été réalisé avec une collègue qui s'appelle Emmanuelle Cherel, qui est de l'école des beaux-arts de Saint-Nazaire, école des beaux Nantes Saint-Nazaire. Então, esse trabalho foi, por exemplo, com essas fotografias, foi realizado com um colega de Saint-Nazaire, da Escola de Belas Artes de Saint-Nazaire. Ele como, lui comme artiste ou lui comme co-curateur de l'artiste, le photographe, c'est ça, hein, pour le photographe? Le photographe, il est artiste. En fait, Emmanuel, on a eu le projet, on l'a conçu, on a eu des financements et après, on a identifié des artistes dont le travail était intéressant et c'était un travail de Ibrahim Cham. Alors, Ibrahim Cham, c'est quelqu'un qui a travaillé sur le patrimoine culturel immatériel. Uhum. Então, eles chamaram esse fotógrafo Ibrahim Cham depois de terem conversado, criado o projeto com esse colega, né, da França, e aí eles chamaram Ibrahim Cham porque ele já trabalhava com as questões de patrimônio imaterial na Bon, fotografia. l'autre exemple, c'est Dylan Kisekedi parce que nous avons parlé de lui. Lui, il avait déjà son projet sur les eaux du Chango. Il voulait faire une recherche là-dessus. Et nous avons travaillé avec une association qui l'a soutenu. Mais quand il est venu au musée, c'est là qu'il a découvert qu'il a changé, en fait, l'objet pour se concentrer sur les filets de pêche et les fractales. Então, no caso assim do Guilan, né, que trabalha sobre os ossos lá do Congo, ele veio com o projeto, com a associação que financiou, né, esse projeto, para trabalhar sobre os ossos. Só que quando ele chegou no museu, ele encontrou essas redes de pesca, né, e ele se apaixonou e começou a trabalhar, mudou o projeto e trabalhou sobre as fractais e onde essas fractais, né, nesses quadradinhos, né, não sei se estou traduzindo bem fractais, mas esses quadradinhos que tem né, nas redes de pesca, e ele trabalhou sobre isso para, dentro do projeto artístico, como reencontrar essas fractais na coleção e no mundo contemporâneo. Bon, plusieurs autres projets ont été réalisés avec le projet. Plusieurs autres résidences ont été réalisées avec le projet Token Object, qui sont des partenaires allemands. E também, então, os outros projetos foram realizados com uma colaboração com uns alemães, né, que têm um trabalho forte nesse sentido. Como é o nome do projeto? Ça s'appelle comment? Token Object. Token Object. Ah, Talking Object. Talking Object, les objetos falantes, né? Maintenant, combien les artistes, combien de temps ils restent, ça également, ce n'est pas régulier. Je dirais que le projet que nous avons, Création Patrimoine, est un projet dans lequel nous essayons de regrouper plusieurs
autres projets de résidence à géométrie variable et sous Uhum. le chapeau création patrimoine. Então, eles têm esse projeto, né, mais amplo que eles desenvolvem no museu, que chama Criações e Patrimônio, né, de criações contemporâneas e patrimônio, e depois o tempo de residência muda, varia em função dos financiamentos, dos artistas, né, cada um. Par exemple, Dylan Kisekedi est venu au mois de septembre 2021 et est resté un mois au musée, il n'a pas bougé. Por exemplo, o Guilherme, ele veio em 2021, em setembro de 2021, ficou um mês no museu, sem ir em outro lugar, só no museu. Jusqu'à la fin, il a fait sa résidence, il est parti au Congo. E ele voltou para o Congo. Alors que Ibrahim Thiam, photographe, Viediba, artiste visuel, Caroline Gueye, qui sont des artistes sénégalais, ne sont pas restés tout le temps au musée, mais venaient cette semaine, passer du temps, mais la durée de leur programme, c'était un mois et demi. E tem, por exemplo, outros artistas, né, três outros artistas que ele citou, que eles, como eram senegaleses, né, eles iam para o museu, ficavam um pouco, vários dias, voltavam, isso durante mais ou menos um mês e meio, né, ficando, indo e voltando para o museu. Hervé Youmbi, c'était encore beaucoup plus long, puisque quand je dirigeais la Biennale de Dakar en 2022, je l'avais invité avec Emmanuel Cherel et il était venu plusieurs mois avant et pendant plusieurs mois, il venait une semaine, 2 semaines. Então, Eveyumbi veio, né, para a Bienal de Dakar em 2022 e aí ele já começou o trabalho na época, ele ficou vários meses indo e voltando, várias vezes indo e voltando e depois, mesmo quando ele começou o trabalho no museu, como ele explicou antes, né, ele vinha e voltava. Bon, Então, ça, foi um tempo muito maior. c'était la deuxième question liée à la manière, au temps de travail, à l'organisation. La troisième question est liée à la transition du musée d'ethnographie vers un musée d'art africain. Então, a outra pergunta, né, que é a transição de museu de etnografia para um museu de arte africana, Cette histoire est très longue, mais je vais essayer de la résumer en quelques phrases. Então, é uma história bem longa, mas ele vai tentar resumir. Il y a une transition, je dirais, organique et il y a une transition administrative. Tem uma transição orgânica e tem uma transição administrativa. Ce que j'appelle par transition organique, c'est que à partir des années 50, quand on étudie les politiques d'acquisition du musée, on voit que les critères de choix ou de collecte n'étaient plus les critères posés par les manuels d'ethnographie. Então, a gente vê, por exemplo, já nos anos 50, que os critérios de escolha das coleções já não eram mais os critérios dos manuais de etnografia, já era uma outra forma de adquirir as coisas. Então, quando ele fala de mudança orgânica, ele quer dizer por si só, digamos, né? Nunca é por si só, mas já de uma forma mais orgânica, mais natural, entre aspas, né? Já tinha essa transformação. Je dis les manuels d'ethnographie, mais il faut préciser, c'est-à-dire qu'il y a une fascicule guide de collecte pour les objets à caractère ethnographique dans les années 30. Existia, né, um guia de coleta dos elementos de museu etnográficos, né, aquele guia mesmo, manual mesmo. Et ce guide avait beaucoup servi à tous les chercheurs qui venaient à l'IFAN et qui allaient dans les sociétés pour collecter les objets. E isso tinha sido muito usado pelos pesquisadores que iam para o museu, né, que na época se chamava IFAM, e usavam esse livrinho, né, esse manual, para ir nas comunidades para coletar os objetos. Mais quand on voit les objets collectés à partir des années 50 vers les années 60, on voit qu'ils s'éloignent du guide parce que souvent, c'est des objets qui ne viennent même pas des sociétés, mais qui proviennent des galeries d'art, parfois, ou d'antiquaires. Ah, então depois eles se afastam, né, desse guia, porque às vezes esses objetos eles nem vinham mais das próprias sociedades, mas sim de antiquários ou de museus, então já não fazia muito sentido. Donc, ce que le guide préconisait comme étant sublime, c'est-à-dire collecter un objet qui a une valeur d'usage, ayant appartenu et a servi dans les cultes et dans les traditions, n'est plus le cas ici.
mais Nesse plutôt caso, não eram mais objetos que estavam sendo, no caso, né, etnográfico, de uso, né, de uso nas tradições, nas formas, isso que era objeto procurado, né, normalmente. mais c'est plutôt des objets qui ont une valeur esthétique, même si c'est des objets qui ont été créés récemment, qui n'ont pas cette temporalité et cette valeur d'usage et cette mémoire d'usage. Então, aos poucos foram, né, se adquirindo nas coleções objetos que eram objetos que com valor mais estético, né, que poderiam ter sido criados mais recentemente, mas que tinham um valor estético. Donc, de manière organique, organique à l'intérieur même de la rationalité du musée, je pense qu'il y a une transition lente qui se fait. Então, já tem dentro do museu essa transição lenta, né? Mais l'autre aspect que j'appelle administratif, mais qui est politique aussi, c'est en 1971. Então, tem outro aspecto, né, que é administrativo, mas que é também muito político, né, em 1971. Quand, à l'occasion d'une cérémonie, le président Léopold Sédar Senghor, accompagné du président français Georges Pompidou, va rebaptiser le musée qui s'appelle le musée de Dakar, appartenant au département d'ethnographie de l'IFAN. Il va le rebaptiser musée d'art africain. Então, isso foi super importante. Em 1971, o presidente Senghor, junto com o presidente Pompidou, francês, né, ele vai rebatizar esse museu que era museu etnográfico, de museu de arte africana. Mais bon, plus tard, en 2007, il y a un décret qui rend hommage au premier directeur de l'IFAN, Théodore Monod, et c'est pourquoi c'est devenu musée Théodore Monod d'art africain. E aí, em 2007, hein? 2007. Em 2007, teve uma homenagem específica para o primeiro diretor do IFAN e do museu, e por isso que virou Museu Théodore Monod d'art africain, de arte africana. Pour la quatrième question, c'est une question relative à comment j'ai contribué aussi à modifier le musée et mon équipe. Então, a última pergunta Moi é et mon como que équipe. Malik, né, está tentando modificar o museu com a equipe dele. Comment mon équipe et moi, nous avons contribué à modifier le musée. C'est vrai que le programme Création Patrimoine est une petite partie de ce qui a modifié le musée. Então, na verdade, esse programa, né, que eles põem realmente foi uma parte pequena do que contribuiu de forma mais ampla a modificar o museu. L'autre aspect, c'est comment, mais il y a plusieurs aspects dans le processus de modification du musée. Il y a l'aspect scientifique, il y a l'aspect surtout culturel, comment on a fait un centre de développement culturel ici, où il y a beaucoup d'activités pluridisciplinaires qui s'y passent. Il y a les résidences, certes, mais il y a aussi comment on a fait de ce musée un espace de sociabilité. Então, são vários, né, elementos, um deles é as residências artísticas, outras é aspecto científico, outro aspecto de sociabilidade. Eles conseguiram criar esse museu como um lugar de sociabilidade. As pessoas vão para conversar, para se encontrarem. É um local que tem muitas atividades, toda hora ele inventa uma atividade, alguma coisa para que as pessoas venham, né, no museu. Mais depuis quelques années, on a misé sur un triptyque éducation, jeunesse et numérique. Então, desde faz uns anos que ele fez o desafio é um tríptico, né, entre juventude numérico e jeunesse numérique Éducation, jeunesse, e numérique. educação, juventude numérico, né? Et Novas aujourd'hui, nous tecnologias. avons pratiquement 4 espaces de médiation. 4 espaces de médiation. Eles têm 4 espaços, né, de mediação. On a un espace qu'on appelle le musée numérique, Eles têm um où museu les collections numérico. sont numérisées. Desculpa, pardon. On a un espace qu'on appelle le musée numérique, Uhum. où les étudiants, les élèves viennent découvrir l'histoire de l'art de manière globale. Então, eles têm um museu numérico onde os estudantes, né, as crianças vêm descobrir o museu, né, e a história da arte de forma mais ampla. Un autre espace qu'on appelle espace Cheikh Anta, où les jeunes viennent pour créer des œuvres avec de l'argile, avec des perles.
Ah, que lindo. Eles têm outro espaço, que é um espaço dedicado a Cheikh Anta Diop, né, que foi quem é o militante, né, que procurou valorizar muito as artes africanas nos anos 60, que ele foi pioneiro, né, então a sala Cheikh Anta Diop, em homenagem a ele, onde eles têm barro, muito de miçanga, onde as crianças vêm para criar, botar a mão na massa mesmo e criar. Et il y a un troisième espace qu'on appelle la pédagothèque, qui est un espace de technologie sur la numérisation, sur la technologie, mais qui est géré par une association de jeunes du quartier, qui est un espace alternatif et autonome. Tem um outro espaço, que é um espaço alternativo com muita autonomia, que é a gestão desse espaço é uma associação de jovens do bairro que lidam com esse espaço, que se chama espaço numérico, Numerotec, né? C'est Numerotec? Pédagothèque, pédagothèque, Pedagotec, pédago. Pedagoteca, né? Pedagoteca, é um espaço numérico também, mas que tem que é totalmente autônomo. Qu'est-ce qu'ils font dans cet endroit? Ils font de la robotique, ils font de l'astronomie, ils font des constructions où, par exemple, il y a des jeunes qui construisent la poubelle la plus intelligente, il y a d'autres qui construisent une console en manuel ou une plateforme qui permet de faire des diagnostics. En fait, ils font beaucoup d'expérimentation. Uhum. Eles fazem muitas experimentações robóticas, inventam plataformas e vão construindo mundos, né? Tem uma plataforma que é para saber quem é a galinha mais inteligente, por exemplo, então tem muito humor, né? Tentativas de se apropriarem as coisas. Et le dernier espace, c'est un espace qui est dans l'espace d'exposition, mais qui est un espace plus récent, où on a mis beaucoup de livres et on a mis pas, pas mal de petits ateliers pour les jeunes qui viennent au musée, pour que la médiation se fasse à l'intérieur même du musée. E eles criaram também dentro do próprio museu, no espaço de exposição do museu, né, vários talherzinhos, né, com mesas, tal, para quem faz a mediação do museu chegar e a criança já botar a mão na massa ali dentro mesmo, dentro do museu, não só naqueles espaços por fora, né, mas dentro do museu aí vai colocar a criança com um monte, um pouco como eles fazem aqui, né, no CCBB, né, da criança já mexer com alguma obra, alguma outra coisa aí para conseguir ver a obra de uma outra forma, se apropriarem, né, a obra. Je pense que là, j'ai répondu aux 4 questions qui étaient posées. En détail même. Merci beaucoup, Malik. Est-ce qu'il y a encore, tem mais alguma pergunta? Acho que a gente, se não podemos fechar, já está meio dia e meio, né? Sim. Quer vir para cá para fazer a pergunta? Tá. Se as máscaras que foram feitas pelo Uhum. se ficaram com o pessoal lá para ela continuar sendo dada virtual, se elas ficaram Une des questions qui est posée, c'est un petit peu où sont les masques maintenant d'Hervé Yumbi? Est-ce qu'elles restent chez la communauté en attendant, ou est-ce qu'elles rentrent au musée en attendant d'être vendues? Ou quel est le lieu finalement de stockage, entre guillemets, des masques d'Hervé Yumbi? C'est toute la problématique du travail d'Hervé Yumbi parce que c'est des œuvres d'art contemporain qui appartiennent à l'artiste, qui peut les vendre à tout moment. Donc, il y a des œuvres qui sont restées ici et Hervé Yumbi est parti pendant un an, pratiquement sans les voir. Il est revenu il y a quelques mois pour aller les mettre en Casamance pour continuer son travail. Et après, il va voir ce qu'il fait. C'est évolutif, en fait. Après, il peut les vendre. Il y a des œuvres aussi qu'il a récupérées récemment pour une exposition au musée de New Orleans, aux États-Unis. Mais par exemple, Donc, quand tu les as gardées, les œuvres, elles sont restées dans le musée, quand même en exposition. Oui, Profiter qu'elles étaient là pour les mettre en exposition, j'imagine. Il y a des œuvres qui sont restées au musée pour des questions logistiques, comme il en avait besoin encore ici. Il les avait laissées.
mais il n'était pas exposé, elle n'était pas exposée, elle Ele était dans não nos lhe réserves. reserva, d'accord. Então, tem obras que ficaram nas reservas do museu, porque ele estava viajando, não podia. Tem outras obras que ele pediu para levar para Casamance, para justamente ficar na comunidade. Uma outra parte ele levou para o museu agora em New Orleans. Então, na verdade, eles consideram que aquelas obras são dele e que ele faz o que quiser. Tem várias, é evolutivo e vai transformando, mudando, e ele é o dono dessas obras. É isso. Mais à tout moment, les œuvres peuvent être vendues à des musées, à des galeries ou à des collectionneurs. Parce E que ce sont em des qualquer œuvres qui momento, se ele appartiennent quiser, à ele l'art. pode vender as obras para colecionadores, para museus, né? São dele mesmo. Então, je Nous, crois on les a gardés parce que tout simplement, il en avait besoin pour continuer son travail en contact avec les communautés Djola, parce que le masque Ejumba vient de cette communauté de Casamance. Et en fait, eux, pendant un an, ils les ont gardés parce que lui, il avait encore besoin d'être en... Ai. Durante um ano, o museu guardou, né, essas máscaras, porque, na verdade, o artista precisava estar em contato com essas comunidades de Olá, né, do sul da Casamance, do sul do Senegal, na Casamance, e que, para isso, para ele era mais prático poder ter essas máscaras no museu. E como tem uma boa relação, né, então foi tranquilo. Merci beaucoup, Malik. C'était vraiment Merci. super intéressant. Je te remercie infiniment. Comme j'ai enregistré la conférence, ça t'ennuie pas si jamais je la mets en ligne avec ce qu'on a fait aujourd'hui. Tout va bien. Merci beaucoup. Ouais. Et à très bientôt, j'espère. En Mais France, au merci, à très Sénégal ou bientôt. ailleurs. À bientôt. Au Merci à revoir. tout le monde. Merci. Ciao. Merci beaucoup.